কি করিস কি করিস क्या मुख टाकाइस नहीं दईस केमन सांगला रे हाँ याला तो बाराते असं रास्ता असं मला हॉटेल छुट्टी व्हायला কালকে কোটে ছুটি ওঠে বল দেখালু এতে গেড়ে গেলাম ঘুরি গেলাম হয়
কালে কটার সময় ছুটি কখন হয় ওটা বোকা তোতা আচ্ছা দেখালো ভাই ভরি গেলে মই তোক নাখাম কেতিয়া This is big boy Arjun. Yo guys, होइन आज चाहिँ म अलिकति धेरै होइन अलिकति पिउँदैछु होइन अरे कोट्या दारू খুৱাবো আজকে দারু খুৱাবো হ্যাঁ আরে আজকে আজকে হ্যাঁ দুধওয়ালা আসি না বাড়ির বাইরে তো ভাল করু ফোন তুই আচ্ছা एसी चला दो इधर एसी देख सकते हो इधर एसी है लाइट बंद हो गया क्या